Ebusuafo ye mama kwaba eba Good Living Ghana channel li so. Ye dom nti Ghana de nyina na ye pese ye de bibi strong ko bremo. Bibi a ewo ye mantemu a unsaka anya obetumi ayusu afi apomuden san wom. Pese Ghana fo nyina no tumi tena se asumdwum apomuden mu. Enu nti na de nso ye dwumadi aye ba ba ye no ye be kire kwan ye be fa so a ye be ye yankasa ye tomato paste kama enfa ngu kan ye enfa preservatives bia enka ho na eye natural na wotumi e de siw kitchen anase wo fridge a wo de ahyemu afi wo be ye aduane na wonni fridge wobetumi aye no kakra na wo de aye aduane kra o ye Ghana for ye pe jollof pa me mani ji ho menim so nso wani ji ho intino bo modern tie so wura be fi atwere topo na wo be ye jollof a wo tomato paste a wobetumi de aye na ebeboa ingredients ni nie enoso biasa unya beetroot ye ton omomoton atosede no omo obi wo ho eho ayese brown kakra ya ye tuntum brown utwamu a eye kokokoko tise moja no eno na ye ka ho asam ye friend beet root wo ho kama na twitwa na pe brofra embreye eno so kakra it depending on beetroot a obefa sa ofa kase ba ko a fa brofra susu wani kakra bi na fa twitwa no so ka ho afi wan kasa woto tomato so nso wo a kakra bi na wo de ye no ene kakra bi a wa wato no fa sa miensen kabom na yam blended o blend e man nsuo mbam bebre mo amode be she fridge mu no o blend e no ni se ya na de she fridge mu afi se wo mfa she fridge ni fridge nso a o ye aduane na wa ye sa enwoma miensen ya making bo friend e wom no be ma ade na tu kama te se de wato tomato paste a egu konkom no pepepe pansunsanso wom no se we ya wa ye eye natural eye organic enti no ye mfa mfidie bia mu afene bo so nhyada anye den ena apomudi a obesa anya no beetroot bo apomudin bebre ebeboa wo moja ubenya moja enu nti se bia se obekwa akoto tomato paste bia se obi moja ye yi ne ye se o ye nom tomato ehunhia mesro unya o beetroot na ye kan a ubetumi ablende wo sa nipa no nonom ebeboa nti hwe se ye de ye tomato paste apomudin ebo nom pani ade ma utumi ejina wo na so yie ye no mpemu adwuma nti unya beetroot ya pebrofra emre ye ka ho yesi wafa tomatoes kakra bi fresh one papa ni bi enye de ho ahojogojo ne yesram to papa na diko ni padua no mu se na be ya obenya apomuden ti wunya tomatoes ne kakra bi soso kra na o blend a emu ebe ye dukama na otumi e de aye o jollof won kwan obi bia pese wo ye bia enu nti ene enkomo aye betwetwen ye no enu no ye natural tomato paste ejidi se obeye ewo fie na aboa wo ne ebusua ni nyina yenkoso antena se apomuden mu enim se ye be san hye bio bye bye.